ule nakutaye jioni ya leo ambaye nakubiri jioni ya leo, c'est un supérieur pour moi, ni wajuu kwa ajili yangu. un homme très bien, Mtu mwema, un homme de Dieu, mtu wa Mungu, un saint homme de Dieu, ni mtakatifu wa Mungu, un homme exemplaire. ni mtu mfano. Alléluia. Amen. Donc un homme Mtu mtu nafuatiliaka mambo ya Mungu. Je l'aime beaucoup. Nampenda kabisa. Je ne peux pas manifester mon amour pour me présenter mais mon cœur l'aime beaucoup. Sipenda kuonesha mapendo ya kusema nampenda wakati namuonesha nampenda moyoni. Je l'aime beaucoup. Nampenda kabisa. Ema mtungamba ni nasema ka bunsambi muita bani baluma basela nungu jibe mama Nathalie kene nikaba tunga kama Mungu anakubali mume na mume bwana Isa ningekumu. Biblia nya mube. Biblia inakatazwa. Zambi mube. Mungu anakataa. Celui qui nous parle. Unatusemezee. C'est le responsable. Ni mshikaji. Qui représente. Anaonesha Sion. Sayuni. Akasumbalesa. Kasumbalesa. On l'appelle le déclarant spirituel, le commandant du temple, le terminateur de l'évangile, chanza cha bujimbu, muntu chamwa, le révérend pasteur Daniel Mutombo Omamba, au moment où il avance, est-ce qu'on peut acclamer très bien? Chapa makofi vizuri, chapa makofi, malalamiko ya raha. Que le Seigneur vous bénisse. Milele Mungu atubariki. J'ai commencé avec l'Esther, je vais terminer encore avec Esther. Naanza na Esther na malize pia na Esther. Esther chapitre 4. Esther sura ya 4. 15e verset jusqu'à 17e. Shairi ya 15 mpaka 17. Nous lisons Esther chapitre 4 à partir du 15e jusqu'à 17e dans le nom de Jésus. Amen. La Bible déclare: Esther envoya dire à Mardoché. Il envoya dire à Mardoché: Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Pendant 3 jours. Ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez les rois malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné, parole du Seigneur. Merci, Somba. Ange Zambenijigash. Ikala chini chapa makofungu wa Mungu atubariki. Mardoché s'en allant et fit tout ce qu'il lui avait ordonné. Mordecai akenda na kufanya vyote ambaye balimuonesha. Ce qui m'a beaucoup fait du bien, c'est l'obéissance ni kutifu de Mardoché vis-à-vis de la reine Esther. Utifu a Mordecai mbele ya Malkia Esther. Avant de commencer mon message, kabla ya kwanza mjumba yangu, je voulais que vous connectez moyo weba ni musuko weba kujijulu. Napenda ubadilishana roho yako na nafsi yako kumbingu. Technicien, donnez-moi un peu de lourdeur. Fundi mitambo unipatie kwa uzito. Njini jichi jumva sombi call. Niko nasikio ambayo iko nasikia sound kabisa. Chidi mumpesha chikin sonto. Ile inanipatia iko sound. Pesha lourdeur ou ajouter ego impela. Ningise ko uzito toshe kurudisha. Uke ngakula bimpa. Nipata kusemeze vizuri. Ngakwambiji depuis jitu kuja kumpala ne. Nikonesha tangu siku la kwanja. Malwana ya ja permettre muishi bo kuisha bimpa. Mambo ine inaruhusu mhubiri apate kuhubiri vizuri. Bolwa kumpala c'est la méditation personnelle. Jambo la kwanza ni mafikiri ya upekee. Bolwibiji amen wa bansantu. Jambo la pili inakuwa ni amen ya watakatifu. Bolwisatu luiji lo interprète. Hata mambo ya tatu atu ya mtafsiri. Bolwinai sonorisation. Jambo la ine ni sound. Bintu binaye bio bigala kabaka momalonso de hitabimpa. Vintu viine vinakuwa fasi moja, mambo inaenda vizuri. Je dis merci à l'Éternel. Nasema asante kwa milele. Le Dieu tout puissant. Mungu wa uwezo. Le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Mfalme wa bafalme, bwana wa babwana. Le Dieu de ma puissance. Mungu wa uwezo wetu. Le Dieu de mon onction. Mungu wa upako wangu. Le Dieu de ma grâce. Mungu wa neema langu. L'homme qui a pointé son doigt sur moi. Mungu ula na shonte kilola pa mimi. Le Dieu
de mon père. Mungu wa baba yangu. J'aime beaucoup souvent quand mon père l'appelle le grand Dieu de la Bible. Napenda kabisa wakati baba yangu anamuita Mungu mkubwa wa Biblia. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là? Utaweza kuchapa makofi kwa ajili ya huyu Mungu. Gloire soit rendue à son nom. Mungu arudi kwa jina lake. Je dis encore merci à l'homme de Dieu. Nasema tena asante kwa mtumishi wa Mungu. Le révérend Chikutu Chamudilu. Heshimisha kimbirimbiri kya moto. Florent Tambo Mutonda Baloji. Florent Tantambo Muchosha Walozi. Fimbu ya moto. Fimbo ya moto. Merci pour cette marque de confiance. Asante kwa alama ya tumaini. Je vous aime beaucoup. Nakupenda kabisa. Mais Christ vous aime de plus que moi. Na Kristo anakupenda kunishinda mimi. Je dis merci aussi à mon épouse pour sa présence ce soir. Nasema asante kwa mke wangu kwa wapo wake jioni ya leo. Je dis merci à tous les hommes de Dieu. Nasema asante kwa watumishi wote. Merci beaucoup pour votre simplicité. Nasema asante kwa unyenyekevu wenu. Que Dieu que vous servez avec crainte vous bénisse. Mungu ambaye mnatumikia na oga apate kubariki. Je dis merci à toute l'assemblée. Nasema tena asante kwa hekalu mzima. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. Namupenda katika jina la Yesu Kristo. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Wa milele Mungu atubariki. Ndingebeni avant mbanga message. Napenda kabla kwanza mjumba. Wewe ni mema. Wewe na mimi. Bien que ukamwa adorer. Ingawa ushakuabudu. Ndingebeni connecter menje belunga iloba kudinzam. Napenda umbatisha akili yako kwa Mungu. Modele muimpo ju connecter menje lunga kudinzam. Namna kumbatisha akili yako kwa Mungu. Ndingebeni ujuele chance cha belumamulu. Napenda tia mkono ya kulia juu. Chumbuke kuchie kubikila no Yesu. Inatoka kulia nenda kushoto asema Yesu. Attendez d'abord. Subiri kwa. Umbusha jibulu. Tosha atakunu. Umbusha orgueil. Tosha kivunu. Jenza muntu wa nzambi muhehela. Fanya muntu wa Mungu. Mwana wa nzambi muhehela. Mtoto wa Mungu mupesi. Enza bolo ya quelque chose qui va se passer dans ta vie. Fanya kintu iki kunako kintu kitapita maishani mwako. Dans quelques minutes kujiluhehela luko bulu tuta munsangilu lututa moyo wa muntu lututa vi wa muntu chanza michiko visiter. Mwakika chachi kuko pepe itapika maisha ya muntu inapika mroho ya muntu ina mambo inaonekanika ndani. Je suis un homme de la foi. Miko muntu wa imani. Njengi taba kuchinje ngambechi. Na mimi kukile unasema. Kujiluhehela luvuluenda nebe ni munju jimbi vuenda nebe ju disparaître dans quelques minutes. Kuko mpepo na kimvuri kilikuwa natembea na wewe kitapotea mwakika chachi. Katwena tuenze repetition to. Hata ufanye kujizoweza. Tele Yesu mu désordre. Tu Yesu hata mumvurugo. Kanga kumesu ni jitabuja. Funga macho na imani. Pour que chingenza jilolweji Yesu ajajile kuikala neba mu connexion. Kwa kile tafanya jioni leo Mungu akwa masiana mazuri na wewe. Ela chanza golo. Tia mkono juu. Wewe bigila mu Swahili mbimpa, mu Francais mbimpa, mu Chuluba mbimpa, weba mu Jindo, mu Lweba Luigi, mu weba Titi. Yesu. Yesu yetu. Awo tuva. Pandisha sauti. Awo tuva. Pandisha sauti. Awo tuva. Pandisha sauti. Encore. Tena. Plus haut. Tena yulu. Plus haut. Yule kabisa. Plus haut. Yule kabisa. Plus haut. Yule kabisa. Monte encore. Panda tena. Monte encore. Panda tena. Monte encore. Panda tena. Oui, je sens. Yes. Il est là. Yes, iko. Il est là. Iko. Il est là. Iko. Jésus. Yesu. 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 Il va manifester sa grandeur. Onesha uwezo wake. Il va te toucher. Atakusa. Il va te toucher. Atakusa. Crie à haute voix. Sema nguvu. Invoque son nom. Ona nguvu. Invoque son nom. Badilisha jina lake. Invoque son nom. Ita jina lake. Oui, il est capable. Iko na uwezo. Il est capable. Iko na uwezo. Il est puissant. Iko na uwezo. Il est puissant. Iko na uwezo. Il est le seul unique et vrai Dieu. Iko na uwezo Mungu. Il est en train de sauver. Iko mwenendo wa Il est en train de sauver. Iko na koa. Il est en train de guérir. Iko na ponya. Il est en train de toucher. Iko na gusa. Oui, il est là. Ndio iko. Oui, il est là. Ndio iko. Oui, il est là. Iko. Oui, il est là. Ndio iko. Reçois sa puissance. Atashika uwezo Reçois wake. sa puissance. Pokea uwezo wake. Reçois 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 sa puissance. Pokea uwezo Reçois wake. sa puissance. Pokea. Reçois sa Pokea puissance. uwezo wake. Au nom de In the Jésus. name of Jesus. Restez maintenant calme. Ubaki ukimya sasa. Dites avec moi, Jésus. Sema na mimi pamoja, Yesu, Sauve-moi. uniokoe. Jésus, Yesu, sauve ma vie. uniokoe. Jésus, Yesu, sauve-moi ce soir. uniokoe magharibi ya leo. Acclame pour sa personne. Chapa makofi kwa ajili ya Yesu Kristo. Acclame très fort. Chapa makofi nguvu. Bien.
La puissance d'envoûtement. uwezo ya mvuruko. La puissance d'envoûtement. Uwezo ya mvuruko. C'est depuis le premier jour Tangu siku ya kwanza que j'ai commencé à exploiter ces messages. naanza kumlisha hata mjumba hiyo. Même quoi expliquer église ne? Na kafasiria kanisa. Mon force yons. Hata nguvu yote. Itu Satan wenzela. Ili ibilisi iko natumikisha. Ani di benzela mu monde spirituel. Wale banatumikisha mwengo ya giro. Pouvoir wa envoûtement. Nguvu ya mvuruko. Mbuko keshi budi monde spirituel utamba ku utiliser. Madaraka ambayo ulimwengu ya giza iko natumikisha. Avant de commencer à manipuler la vie d'une personne, kabla ya kutumikisha maisha ya mtu, ou avant de contrôler ta vie, wale ya kupeleleza maisha yako, le premier des choses que l'ennemi doit faire, kitu kia kwanza atafanya, ujuke ba modele wonso wa kwenza bo anjiku kwa tamusuka wekala sous contrôle wenda. iko natafuta namna gani ashika hata nafsi yako kwa kupeleleze kwake. Kudi bantu bi envoûtement. Kati bantu wanandama mvuruko. Mais kayi mumanya envoûtement nchi. Ajua mvuruko ni nini? Mais Paul dit, Paulo anasema, ajuke ba kututa. wakati unataka kupika, ututu mumpuka to tout avec précision. Ushipika kwa ghafla, pika na uhakikisha. Ibadi di utendele ku imumanchi di wihat. Wakati unaomba ujue kile unaandama. Yo sambile bidi mu byabunyi bo we kweta solution. Utaomba masiku mingi bila kupata solution. Di bintu bidi bantu ba belambila mu église ba bigile ni masambila. Huko bantu wanalalamika kanisani banasema ni ombi. Or badi basambila mbakese la majorité badi benza mutoi. Wanaomba eko kidogo, wengi wanafanya kelele. Pourquoi je dis cela? Kwa nini nasema hivyo? Bible ruwame nunu sambile kanono nwanga tato bolu nunu sambile bibi. Biblia nasema munaomba mupokee kwa sababu naomba mbaya. Prière. Ombi. Ujujulu jumva. Ama mbingu iko nasikia. Bigele di sambile je baji di tfonanga ni référence biblique. Inabashi ombi yako ifanana na kioneshi kama Biblia. Prie selon la Bible. Omba kufuatana na Biblia. C'est ce qu'on appelle la prière. Jo ile Biblia hata ombi. Il y a ombi. quelqu'un qui prie huko mtu anaomba en disant Jésus, tu es mon Dieu, agis. Nasema Yesu Bwana yangu, tu es puissant. Huko Mungu wangu mwezo. Beno lukuna baba fuisha bobondo, c'est bien. Kana nifanyishia waji wangu atashika ai. Mais sasa muku abuju sambile muku tamba boludi wamba ni baka funda pambane. Mwingine anaomba kukushindia kwa sababu anasema banandika na kusema chakuikala mukila to ningi kala mutu. Shita kwa mukila nitakuwa kichwa. Jisambile jeba wako achinzambi mu address. Ombi yako nashika Mungu mwanwani. A propos wachi wambiachi. Kupitia kile unasema. Zambi di pray kwa kufile solution moyo. Mungu iko tayari ya kupatia jibu moyoni mwako. Je suis un homme de la prière. Miko mtu wa ombi. J'aime beaucoup la prière. Napenda kabisa ombi. C'est ça ma caractère. Ndio tabia yangu. Ça fait 14 ans que je suis intercesseur. Ninakuwa miaka 14 miko Et le mbati. département d'intercession dans mon église locale, c'est moi-même qui suis le président. Hata ngoya wa mbati mkanisa yangu minjo wa raisi. Ni mwa kujula ba président ba département yons. Yesu kula mwisho wa rais wa ngoya. Mais l'intercession, ombati, c'est moi-même qui dirige. Peke yangu naongoza. Je sais pourquoi. Najua kwa nini. Parce que ajuban. Wakati napanda. Oubliez chibuchenza bukola bwebudu perdre jibanda je. Unasauli kile mfanye nguvu yako unapotesha kupanda kwako. Chiri chibenza mwakande babo we kufika chijachi. Chiri kinafanya nguvu ufika fasi wiko. Kinko chito. Aiko koti. Aha. Kin voyage to. Aiko safari. Souviens-toi que Dieu m'a ramassé quelque part. Kumbuka Mungu akanikota fasi fulani. Peut-être muka intercession. Saa zingine maombati. Alors je ne peux pas oublier l'intercession. Siweze kusaulika ombati. Parce qu'intercession, kwa ombati ujungeza kabili plus fort spirituellement. Inanifanya tena wa nguvu wa mkiro. Laisse-moi vous dire quelque chose. Acha nikuoneshe kitu. Les chrétiens prient beaucoup. Wakristo naomba kabisa. Mais kimba manye essentiel. Abachoke amana. Umasambila ao. Maombi yao. Bajiba jokipe ni vie physique. Banaangalia hata maisha kimwili. Ekabene bajiintéresser ni vie spirituelle. Abangalia maisha kiroho. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia kile Biblia inasema. Dieu est esprit. Mais Dieu à lui-même. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Pour que l'homme puisse dominer. La domination n'est pas physique. Cette domination est spirituelle. On ne domine pas avec la chair ou avec le corps. Mais la domination commence au niveau spirituel pour arriver dans le niveau physique. Mais si tu n'es pas fort au niveau spirituel, tout ce que tu dois faire est nul. C'est pourquoi il y a des gens qui fournissent beaucoup d'efforts. Peut-être pour être ou pour devenir. C'est tout un problème pour leur vie. Parce que quand même tu es intéressé ni vie ou nyuma.
kiroho. Moyo wenda wanyumu di faible. Moyo wake wa kiroho iko unyonge. Esprit faible. Hata roho mnyonge. Esprit contrôlé. Roho yenye kupeleleziwa. Pourquoi? Kwa nini? Ce sont des orgueilleux qui n'aiment pas la délivrance. Ni watu wa marifu na upendo ufungulivu. La délivrance n'est pas démoniaque ni sorcellerie. Ufungulivu hayuko wa kidemona wale. Mais la délivrance c'est la parole de Dieu. Ufungulivu ni neno la Mungu. Jésus a travaillé pendant 3 ans et demi. Yesu akatumika miaka 3 na sehemu. Avec 3 objectifs que je vais faire aussi ce soir. Na lengo 3 ambayo tafanya jioni ya leo. La première, annoncer la bonne nouvelle. Kubasha habari njema. Quand quelqu'un commence à opérer les miracles, wakati mtu anaanza kutenda miujiza, avant la parole, kabla neno, c'est le faux miracle. Ile inakuwa miujiza bure. Prêche, ubiri, enseigne, fundisha, et après, na kisha chasse les démons. Andama demoni. 2, chasser les démons. Andama wa demoni. Et 3, na 3, guérir les malades. kuponya wagonjwa. J'ai la foi en Dieu. Miko na imani mwa Mungu. Muji mulo jilolwe. Hivi nakuja jioni ya leo. Kimuju hinga neto. Hivi utatoka. Wale munji jimbi wa Jacob. Hata kivuri kama munji jimbi wa Bulanda. Kimvuri kama maskini. Munji jimbi wa Bishop. Kimvuri kama mikoshi. Munji jimbi wa mvutema. Kimvuri kama mfuruku. Kudini chaba kukulela ujula libre mjina la Yesu Kristo. Nitakuacha na baki muhuru katika jina la Yesu. Wewe mwambame na mwana lukuno baba mtuta kumashini. Kama nasema amina, wewe watapiga kuhari. Wewe musakijula kabidi amen bari banyema mviwe. Kama nasema tena amina, batagimie maishani mwako. La puissance d'envoûtement. Uweza mfuruku. Pour aider aussi la presse. Kwa kusaidia tena press. Parce que kudi bantu bikala besoin d'enseignement yo après. Huko bantu bataja hii mafundisho kisha. L'envoûtement c'est quoi? Hata mfuruku ni nini? Selon le dictionnaire. Kufuatana na dictionary. L'envoûtement, mfuruku, c'est l'action de subjuguer quelqu'un. Ni tendo ya kushika mtu. 2. Pili. L'envoûtement, mfuruku, c'est l'état de celui qui subit une séduction ou une manipulation. Na tu ya mtu ambaye beko na mtumikisho wala mnamtosha. 3. L'envoûtement, c'est placer quelqu'un sous charme par un pouvoir satanique. 4. L'envoûtement, c'est manipuler ou influencer les comportements par la puissance satanique ou sorcellerique. L'envoûtement, c'est emprisonner, contrôler, détourner, surveiller la vie d'une personne. Vous savez, nishakubiri mkijiji kingine. Pastor yisha telema evangile vumudivo wa mulu. Pastor kwa anahubiri injili ilikuwa juu kabisa. Mama mko wa mulu ni buloji. Mama mwingine kwa na bulozi. Mombulo ndungu akansanga mchanda. Anabeba sasa pilipili akansanga. Mombulo ndungu au. Anachukua pilipili. Utotabika anapika mikono. Belemeji mtutabika shibwa pastor duish. Unafikiri anapika makofi kwa sababu pastor ni kunubi? Tutabika shibwa kwa tire attention ya bantu. Anachapa makofi anakokota akili ya watu. Chika shende chilonde chodi kama ngunduluila. Makofi yake yenye kusindikiza na kikelekele. Ndunga uju zambalala mu eglise. Ili pilipili na zambalala mu kanisa. Bantu kabeba mwana ndunga to. Bantu baone pilipili. Me muntu yonsu vuka iconcentre to dubanga jumva mu uya wa ndunga au. Ule muntu anachukua na mafikiri pamoja anashika harufu ya pilipili. Pastor mungachi mwakuisha bantu baba banga jukosola. Pastor mukubiri bantu anazo kofola. Bana bakosoleku. Watoto na kofola. Mama mbakosoleku. Mama na kofola. Batatu bakosola. Baba na kofola. Ule muntu yonsu vuka iconcentre. Ule muntu ashikwa na kifasi. Wele l'envoûtement du mumbu sheku di pasteur bwani chivu essentiel ka chivu di muyeyo to. Pepe amuvuruki na mutoshi kwa pastori kusema kiamani kishingia ndani yake. Kwa haji ulo mu eglise. Wakati unakuwa kanisani. Ika la concentre kujudu kwa kuila. Kwa hatari ule yuko na kusemezea. Walu jibene shendi sanga dia budu heta jara veji janzam. Kwa baraka na hali yako unajipata kwa ule analeta neno la Mungu. Envoûtement badi ba attirer attention wa muntu. Vuruko banatosha tena kwenye ya mtu. Njinga bakuye Lucas Lucas. Nataka kwenda raka. Ngakwambili depuis mujitan. Na kuonesha tangu Ijumaa. Wali bukola bwa envoûtement. Nguvu ya mvuruko. Badi babwenzela amalo mane na satu. Banatumikisha mambo 3. Badi babuteka hakaba. Banachapa mahali. Sote kuchintu. Wale kukitu. Anyi hamuntu. Wala pa mtu. Puissance ba mu exercer abintu bisatu. Uwezo banatumikisha wa vitu vitatu. Badi mu kumweta kuteka kuchintu. Banatia kukitu. C'est pourquoi Bible ruambane. Ndio Biblia inasema aju wambule chintu chikoyika. Wakati unagusa kitu kichafuka. Uchibwesha munzu bumwe. Ningisha nyumbani kwako. Unafanana ni chintu aje. Unafanana kile kitu. Ce sont des choses interdites. Ni vitu vinekataziwa. Dibedi uchilenga. Wakati unakigusa. Unafanana nacho. Unafanana nakyo. Bari bambula bateka ku muntu. Matia ku muntu. Bwani attirer attention ya bakwa. Akokota akili ya wengine. A influencer comportement, caractère. Atumikishe tabia. Na expliquer église. Nafasiria kanisa. Tudini baloji. Tuko na walozi. Ba innocent. Bila kujua. Me bambula caractère sorcellerie ka ba shabari ka ba ni buloshi to. Banachukua bala bana buloshi wanapapatia tabia ya balozi. Me boba shala ba innocent. Banabakia bila mambo.
Influencer comportement wa mtu. Anatumikisha tabia ya mtu. Ukuchanger attitude. Anabadilisha hali. Ukuchanger langage. Anabadilisha misemo. Ajuaji. Wakati unatenda. Kwa bukutano meni wewe kwene mwangile bulojito. Mwingine akuangalia anasema ukosa ulozi. Oh, en réalité ki ngodi ni bulojito udukulusaka lobe ki mwene buloji. Mukwela hauna na bulozi ule anakuwa pembeni yako ndio bulozi. Ujulo inosa me kwa benyene karakteri ya buloji. Anakuwa bila kitu na kutambukiza hata tabia ya bulozi. Ajiba teka puissance hakaba. Wakati manatii ile uwezo bahali. Jiba di dubwele munzu bwabu ina ulala bari baku contrôler. Unaingia mu nyumba ya vile unalala banakupeleleza. Ngambi di église il y a des églises. Naonesha kanisa kusema là où il y a des cadenas spirituels. Kuna kwa makufuli ya ulozi. Qui entre on ferme. Unaingia wanafunga. Même si le pasteur fait l'impudicité. Hata pastor anasharatika. Il n'y a pas le jugement là-bas. Hakuna kugumu. Voilà toi tête de lui le mwalimu monsanto. Asema tu tunakuia hata Roho Mtakatifu. C'est-à-dire tu es contrôlé par le pouvoir. Mwenye kupeleleza kwa uwezo. Autorité kampanda mukukusuika. Madaraka fulani na kufunga. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Moïse. Jokomani Musa. Ajumona mujulu tema kumuchi. Anaona moto na waka kumuchi. Zambi ni mwabile fuda bisabata bolu mwabuja ango chishila. Mungu amuonesha ondoshe bilato fasi wiko ni paka. Wani mwabu Moïse mujatu. Fasi Musa alikataa. Kumushilani kwa Farao. Inachana kwa Faraoni. Ukola bwa lubanza lo Farao. Nguvu ya nyumba ya Faraoni. Mushilani ni bwa mwabu Mose muji retrouver. Inachana pa mahali Musa likuta. Nyaba yijula. Fasi unalala. Nzubu yijubwele. Nyumba na ingia. Chaque parcelle. Hata kila pango. Udini atmosphère uju dominer. Iko na atu ambayo inatawala. Même dans chaque quartier. Hata mu matao yote. Dans chaque avenue. Hata mjia yote. C'est pourquoi un véritable chrétien. Mkristo wa kweli. Uri myaba yajibwele nidika yajibwele tu. Tuko fasi ya kuingia na fasi ya kusho kuingia. Uri myaba yajisomba nidika yajisomba. Fasi ya kuketi na fasi ya kusho kuketi. Uri kwa kusomba mwaba mukwa. Tezo keti fasi nyingine. Mukola bwa hakaba. Nguvu ya pamahali. Ibanga dikukokeshi. Inaanza kutawala. Mubwele mulubanza ni bana batano. Unaingia mu nyumba na watoto tano. Umwangale ni bebiji. Unaama na watoto. Basatu bafuila mwaba. Tatu wanafariki pale. Mukokeshi budi halubanza. Nguvu inakuwa pa nyumba. Umwabwele muluwangu kwa buni franga. Unaingia mpango ina hela. Ushale byanza bitu. Unabakia mikono mitupu. Uwatuka kwini chajenze tu. Unatoka una na kiafua. Mukokeshi bubukokeshi halubanza. Atawali ilikuwa pa hili mpango. Ifome mwabu ni soma mwabakai. Unajua fasi na keti na fasi. Alafu wa kusomba. Kabla ya kuketi. Prie d'abord. Omba. Consultez le ciel. Angalia sasa mbingu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs portes d'envoûtement huko milango mengi ya mvuruko que le monde spirituel ambaye ulimwengu ya giza pour envoûter les gens. ndio kuvurusha watu. J'ai expliqué. Na kafasiria. Première porte d'envoûtement. Mlango ya kwanza ya mvuruko. C'est la nourriture. Inakuwa ni chakula. La nourriture c'est une voie par excellence que le monde des esprits utilise. Chakula inakuwa ni njia nzuri ambayo ulimwengu ya mapepo unatumikisha. Même Jésus l'a utilisé. Hata Yesu pia akatumikisha. Avant de partir, kabla ya kwenda, il a mangé avec les disciples. Anakula na wanafunzi. Bategela mukata ni mvinyo. Anatia mukate na divai. Physiquement, hata mkimwili mukata naona mukate ni mvinyo na divai. Spirituellement, mukiro mubiji kwa mwili ni mashi na damu. Enza inungu. Fanyeni hivyo. Wakanumpu moyo. Ndio mshini saulika. Jai munyinye mubiji wanyu. Mukule nyama hiyo ni yangu. Mwana kena mwakubwele buloshika la ikimujoto. Mtoto aishezi kuingia bulozi kama yakula. Bwachajija. Hata kwa chakula. Kudibana bashababunyi lelo. Watoto wa yatima wengi. Lufundufu mahengi. Kifu kinatoka wapi? Chuvubana bachi. Ile watoto walikula. Siba pusebwa basakrifia tatoa. Kinabasukuma watu kutoa baba yabo. C'est lui qui vous nourrit, vous domine. Ule anakulisha na kutawala. Chaque nourriture qu'on te donne kile chakula wanakupatia représente l'état d'âme de celui qui te présente. Iko naonesha atu ya nafsi ambayo ule anakupatia. C'est pourquoi la Bible dit l'homme donne ce qu'il a. Mtu anapeleke kile iko nakyo. Qui prépare chez toi? Nani inipika kwako? Tu manges où? Unakula wapi? Avec qui? Na nani? Yes. Dans le jardin d'Éden. Hata mshamba la Edeni. Zambi vuni plamu ipa muntu. Mungu alikuwa na matendezo mazuri pa mtu. C'est à cause de la nourriture. Kupitia chakula. Que Dieu a brisé son alliance avec l'homme. Na Mungu akavunja agano yako na mtu. Satan est venu. Ibilisi anakuja. Il a envoûté la femme. Akavulisha mtu. La présenté. Akamuonesha l'arbre que Dieu avait refusé de manger. Akamuonesha mti ambaye Mungu alikataza. Mangez. Mkuleni. Vos œuvres vont s'ouvrir. Na mtu kwanza Enzambi mubenga bwaka nudito. Na Mungu akatale mshikule. Walunenu bacha nunufana nene. Kama unakula mtafanana naye. C'est Satan qui parle avec la femme. Ule ni Ibilisi anaongea na mke. Kwa kudetruire malanda muntu ni nzambi. Ya kuharibisha mahusiano ya mtu na Mungu. Ujue presenter muntu chajija. Anaonesha mtu chakula. Genèse chapitre 3. Mwanzo sura ya 3. Tu vas lire à la maison. Tasoma nyumbani.
Verset 1er jusqu'à 5e. Shairi ya kwanza mpaka 5. Sa nyoka udi wambile muka jini. Nyoka nenoshia muke. Bochinga no nudie muchi nudie dia no yonso. Kwa nini mukule hii muchi munakula yote? Zambi mubenga mome tudebia onso me ewu. Mungu anakatala. Mungu chimwabudimika tudito. Asema mukule yote huyu mushikule ya kata shamba. Zambi munushimu. Mungu anamidanganya. Bidibia nzeka mumbanzema. Bina fanshika manyumba huko. Ba faiblir. Banaregesha. Musuka webo kudi muntu akakulambira byakuchi. Nafsi yako ule muntu alikupikia chakula. Mukunyenga mutoto. Ananyanganya nyota. Wichile kuchivu mukulambira. Kupitia kile alikupikia. Mbatuma mukaji wa muchanda mufi web. Banatume mke wa muchanda maishani mwako. Mission ijinai. Kazi ambayo iko nayo. A servir pasteur chakuja aja bamushange vision. Apatia pasteur chakula bamutosha onyo. C'est pourquoi un responsable mushikaji doit avoir aussi le caractère personnel. Anabasha kuwa na tabia upeke. Discipline. Discipline. Kusofe kwa malwa bunyi. Itakuokoa kwa mambo wengi. Contrôle. Peleleza. Kusofe kwa malwa bunyi. Itakuokoa kwa mambo wengi. Identifier celui qui te présente la nourriture. Juu ule anakupatia chakula. Muntu responsable nduje kumejilu. Mushikaji iko na kule kubirio. Na kwambi jine. Na kuonesha un bon militaire hata waskari mange chez lui avant de sortir. Iko na kula kwake kabla kondoka. C'est ça être un bon militaire. Ndio askari wa kweli. Mais difficulté du tunadi le merci. Hata tatizo tuko nayo ni nini? Le Seigneur vous bénisse. Mungu akubariki. Difficulté du tunadi le. Tatizo tuko nayo. Mambo yenu ndi mpatu comme 6h. Onesha mami tatoka saa 6. Kwa sababu yanuka tulu kulambile tatu echezo chanshima c'est tout un problème. Kutoka tu kupikia babu ka ugali kidogo inakuwa ni jambo. Urua tokeni inzala. Unatoka na njaa. Merci papa, que Dieu vous bénisse. Asante baba. Urua tokeni inzala. Anatoka na njaa. Ukaja mu restaurant muko bunungu mwele mahwile. Anakula restaurant yenye kuweka vikwembe. Ngebe église. Na swala kanisa. Tuli bantu bakulumbu. Tuko wanta wakubwa. C'est clair no? Yuko wazi. Bena mwakulu wanyebedi bame munga shikuka chenche kene mwakulambile muluma bya kujeto. Benaruk nasema hapa anasema mke pembeni ashezi kupikia mume wake chakula. C'est ça no? Ndio vile. Tubabisangana depuis baleji betu. Tulivikuta tangu wazazi yetu. Pinye question ngebe jingwanyi. Na kaswali. Restaurant waji nsambu tuja ngunda le premier jusqu'à le 30 tonu bwashi. Mama aka tuyo ka chenche. Story ile unakulaka kila siku tarehe kwanja paka 30. Vous voyez que chidi munyema kueba. Unaona kile unakimbia kwako. Ulimuka chijile muinjili. Unaenda kula barabarani. Muji afika tu ya kulato. Ule anakulaka fasi yote. Muji afika tu resire to. Ashiwezako na kulaka. Walu mwene lukuna web. Kwa adi wako. Ulimwa kwa faiblir esprit web à travers la nourriture. Atezi kurekeshi roho ya kupitia chakula. C'est pourquoi ulimwona na shamubilo otabakuke bakutoka bahanyi. Ndio kwa maana banakutafuta hata mumandoto kwa yupo na utafuta bakupata. Bali kwa chaji na shakutulu. Banakupatia chakula hata usingizi. Chidi ni impact ni influence mo esprit web. Kiko na nguvu tena maishani mwako. Quand vous lisez la Bible, kama unasoma Biblia, dans Matthieu 13:25, Mathayo sura yake 13:25, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint semer les livrets parmi les blés et s'en allant. Na adui alikuwa anakuja na kupanda kati ya adui yake na kuondoka na kwenda. Udimuja nzolu ya bakishi. Unakula kuku ya wazimu. Muja shema ya munzu buwandumba. Unakula hata ukali ya nyumba ya mkaba. Ni misango maya ajimulamba nabi akujao. Sasa zingine maji alipika nayo. Ajimwo kuchowa juma kwa masha. Alioga inabaki. Kwambula ima ya kuku mbasha mubi akuji. Anabeba ile maji anaongeza mchako. Wa kwambululu banza. Anaribisha nyumba. Bote bwa webo muka shikuyubu mwananga bidito. Urembo wa mke wako uona tena. Bana bebe kuimwa kubananga kabidito. Watoto wako upenda tena. Mesha bakai mwa kuyingana kabidikulu banza lwebo. Akira kirujia tena nyumbani mwako. Mbakute rute woshindu kai. Bana kutosha na mregani. La nourriture que tu as mangé. Chakula ambayo ulikula. Bakubuikile deja chintu kumezi. Inafunga kitu huko. Jilo luchalel. Joni ya leo. Ya kuja na shabi ya kutulu. Nakula hata kubisingiza. Mujina ja wetu Yesu. Hata mujina Yesu wetu. Jina bene bidibi shibi funga mujina da Yesu. Inavitosha katika jina la Yesu. Kabi kani ni impact hafi weba to. Bishikwa na tendo ba maisha yako kamwe. Hallelujah. Amen. Yakobo mwanga ta droit de nes. Yakobo à cause de la nourriture. Kupitia chakula. Le yaju anaditu kujivu Yakobo bwakula la kwenda. Yakobo le yaka ushishe siku ambayo Yakobo atalala kwake. À cause de la nourriture. Kupitia chakula. Donnez-moi les mandragores, je mange. Unipatie mandragore nikule. À condition que Yakobo lala kwa nyilele. Kwa kanuni moja Yakobo lala kwa. Wambula mandragore uje bashinta kashirituko. Anabeba mandragore kule banabadilisha siku. Est-ce que vous comprenez? Unasikia vizuri. Chajide chichu kunyemeshile chidi nachi. Chakula na kimbishi na kile uko nakyo. Na shamwana mulo kusombele kwebe kuganyenda confiance tu. Hata mtoto anaketi kwako shikwa na tumaini. Bolwande woru wakumbe lurumwa kalwenda bundumba muijile. Pakutosha nyumbani atezi kuna sharatika. Woru ajula mbadu ku communiquer état d'amawen. Wakati anipika anatumbukiza ati. Ilungu kabiana bishika mumbanze yetu tobo chi. Mambo yamalizika mali. Baka shibatu dina baba tulambile bya kuja batunyingalela. Baka tuko na bene pika bena uzunika. Ajuku tekele bya kuju ku communiquer attitude au ku communiquer état d'amawen. Wakati analeta chakula inatumbukiza tena atu yake. C'est pourquoi difficulté yon su tutulite kwa ku résoudre mumbanze yetu kaya nishika facilement. Jo comment tatizo ambayo tunatafuta solution mali. Parce que cuisinier walu banze le betia des problèmes avec lui. Kwa sababu ene pika nyumbani kwako muna kutatizo naye.
Muntu waka nyinga mulamba byakuchi. Muntu wa huzuni anipika chakula. C'est la Bible. Alléluia. Amina. Turini baka shikumbanzi. Tuko na baka nyumbani. Tubahesha franc. Tunampatia fedha. Ujile bilam. Unanunua mavazi. Ayujunda to. Anenepe. Kayushintuluka to. Abadirike. Masama jinda jilo. Magonjwa usubuhi jioni. Ujaja chintu cha muntu jimukina. Eko nakula kintu kya muntu anachukia. Kachana nebe njinanga to. Ana na we upendo. Mais udu exposer moi wenda bwalu jaja biju ulofi. Anatarisha maisha kwa sababu na Bible ruwa mani c'est lui qui vous nourrit, vous domine. Hata Biblia inasema ule anakulisha na kutawala. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Adi majulu enzeka. Kiriko inafanshika. Bama wabu. Wa mama hao. Barabaka soma kuchikuku. Bani kare kumpisha. Njimu benga chikuku chako eglise. Na katala mpisha ku kanisa. Woshima ya benyi. Hata ukale ugeni. Mwenya ro sigre aye mwen. Mugeni akunya siga aenda kwake. Ngela golu kongo. Uniswali. Nganyu tu sambijile koka. Nanya nombe yaka koka. Demo kena mwa mtobo aludi nike totol. Demona ana koka sababu kuna kifuniko. Koka. Koka. Katotolo kadiko. Joko ka kifuniko. Satan mubwele lagwe. Shetani anaingilia wapi? Tout est sanctifié par la prière. Vyote vinatakasiwa kupitia lenga akule ya jita busha nzambi ya shintulula. Kusa sema masauti ya imani Mungu abadilishe. Est-ce que je peux passer? Mitesa kupita. Walibia jamba nourriture. Depuis 10 ans senye mwangu la nourriture. Ijume nasemezea pa chakula. Deuxième porte d'entrée. Mulango ya pili ya kuingililia. Les oreilles. Sikio. Les oreilles. Masikio. Satan envoûte aussi à travers les oreilles. Ibilisi kuna vurusha kupitia tena masikio. La Bible dit. Biblia inasema la foi vient de ce qu'on entend. Imani inatokea kubile tu kunasikia. Romains chapitre 10 verset 17. Roma sura yake ya 10 kistari ya 17. On n'écoute pas pour répondre mais plutôt pour apprendre. Tusikia jua kujibuye tu kunasikia jua kufunza. En écoutant, mukusikia, c'est possible inawezekana de prendre la décision. Ya kuchukua mpaka. En écoutant, mukusikia, c'est possible de devenir faible. Inawezekana kwa mnyonge. Meima kwa botu tumvwa. Hata masauti ngetu tunasikia. Aja tunyanga jitabushi. Inanyanganya imani. Prepare no chintu. Tengeneza tu kitu. Watatu kumwava. Ndio kumpata. Ndaka mwambila nungu. Mumuonesheni hivi na hivi. Balonu nyimugeji papa Glory. Banakuwa na mjomba baba Glory. Unajua? Apotre Jiji mwamba. Askofu Paulo anasema hivi. Directement chintu chishuka mu moyo. Kintu kinalamuka moyoni. Chishuka bwa chini. Kile kinalamuka kwa nini? Chidi mumvu. Kile unasikia. Satan mubwelele mujichi. Ibilisi anaingia kwa sikio. Bartimayo duamba amen. Bartimayo anasema amina. Duamba meme nyimuheta lubandu. Aseme nakapata wokovu. Meso anyamata balabwalo machanye menze bisha. Mumva. Kafungu kwa sababu sikio yangu lisikia. Mukaji wa Msamaria ujuka bigile bana baluma baloma bao. Muko Msamaria naita wake na kuja. Bamwele ye hanyima. Banamtupa nyuma. Amene katwene bitaba. Asema tuamini. Waluwefu muluku tubigile to. Kwa ulikuwa kutuita. Mebwa chito omuntu nyichito ejibishi. Kwa kile tunaona na kile tunasikia. Chache ejibisha. Chatuita bishi. Na kile tuaminisha. Kadi wewe chrétien. Wewe kama Kristo. Munzu bumwe. Nyumbani kwako. Eba mataji. Hata mataji yako. Ale mulotu katubwele mu. Ale malaika aingi yake. Chebe chisanji. Hata reji yako. Papa simba mama. Paka baba simba mama. Bana mbamanya kuja kanguluba. Batoto beko na pika maringa kanguluba. A propos wajitaji jiji bumvwa. Kupitia hata muzika beko nasikia. Chiji umvwa kujichi. Kile unasikia kusikio. Chichi weke kumoi. Kinashuka moyoni. Chipuse bwanyu wenze geste. Kinasukuma ufanye tendo. Jitaji jeba jakache jituta mwaba. Hata muziko yako iko na pika pale. Musomba si. Unaketi. Jitaji jendeli tuta papa follow wendo imbo muziki. Muziko iko na pika baba iko na imba na pia. Jitaji aji urumba weba wa mulu. Muzika ile ni urumba. Mva pa chibwele. Unasikia pa iningi. Adi jitaji jibwele. Wakati muzika iningia. Directement umva kumoyo yako. Unasikia moyoni. Mwana nu pastor ba jituta dika sanji. Unasikia pastori napika mguu chini. Kimwena kwamba ndikaza didu tutahanshadi. Anasema ile mguu yeye anapika chini. Mumva bogudi tutato. Anasikia dia kuipika. Badiba mwafunya gelege pa. Peko na mtamfuti fresh fulani. Chiri chimupuse baba mwafunya nchini. Kile kinasukuma sema mtenkunye kinini. Haji umvwa. Wakati unasikia. Chidi mumvu. Kile unasikia. Chichi kutwala kwa reaction. Kinakutuma kutendo.
chichiku changer attitude, kinabadilisha hali, chichiku affaiblir, kinakuregesha, chichiku pousser pour opposer acte, kinakusukuma ufanye tendo. Nani wetu afile $50, let arms ya dola hakaji ubanda akata napanda kwa kufila ndio kupeleka chidi move, kila nasikia chichi chimupuse ndio kinamsukuma. C'est ça. Ndio kudi bantu benda mejiji kwa bukampande di mwakuila huko muntu eko na tembezi hata sauti moja iko na muonesha. Ngamwenzela mama wabu na deliverance, nisha kufansia mama huyo ufungulivu, usomba kumbelu akete nyumbani, umva muntu mwablejuka ase muntu anamwonyesha amuka endi wasalwendo, anaanza mwendo kimu manya kujuya ajua kule kanaenda kuri wendo ya muvili iko naenda mubure mwaka to mwaka kampani ateza fika mfulani wewe yakwe anaenda fulani jinto abuya nafika hapa karibu abuya hapa karibu kimaya kudiyetu kuri chintu chichi mwakuila kitu kinamsemezee ngamu mwana songolo mamukwabu wabali papa ndombela nzambi kijana mwingine anaisha babu nyombe ngulombela bwachini nikombe kwa nini je musomba mumvo muntu mukwabu ngambile ndono mwata shemisi na geti nasikia mtu ananionyesha unipacha sheti tena mumwana tojiyi shimone nasikia ngambile ndono mwa ta shemisi asema unipa sheti yako Moize kimu mwana muntu to mumwana mujilume jije nzebisha jakula Musa kona mtu anaona moto anasikia akaje ujangaje bwa kuye mweje bito akimu mwana muntu to wakati anatumbukiza kuingia mu Misri kwa mtu chimpuse bwa kuye nchi kila msukuma aende jiyi sauti mbangambile nyinya uri kukwambile ngani mujilu jiji vuli fuma mu mujilu sauti inatoka mu moto utukwa kuila we wangani wala kusemezeka wewe ni nani mwa eglise jebedi chinjiteka ni mubantu hata mukanisa siku ya kupaka mu watu nambile kwa muntu bolo nionyeshe kwa mtu jambo mama mko abo mulo kula pastor wende ningande nduka mama mwingine akwa kulaka pastori akanataka kutoka muimani pastor kumevishika mama pastor na muliso ali mama kulule nduka bochi nataka kutoka muimani kwa nini ka papa wanyu baba yangu hii eglise ya desordre muvuruko tusambile bantu bato Facebook tunaomba bantu biko na chase ba matandao bantu biko androida bantu biko na android bantu bahuika watoto wanapanda wanashuka eglise ya nungu mema kanisa hivi mimi vous voyez unaona pastor kumwambile très bien pastor anasema vizuri avant kulombele nzambi bwo kulenduka kabla nikwambie Mungu toka mimani njingulombo wenze bwo lumwe na ndao mpesha mai muve unipatia maji mkilauri mama ujua ngata veru lonene mama anakuwa na kilauri wela mai vera ten anatia maji wela mu eglise ingia mkanisa enze turu misango mwanda muteto enze for mai ka yanshito badilika mkanisa mara 7 mai ishende chini mama unyumuluka mama iko nazunguka setu tu hata urule ni mai pastor mwebeje mai yansha to pastor maji inaenda chini kima yebo chini aenda kwa nini walu esprit wanyu yonso roho yangu yote concentration wanyu yonso hata mafiri menjanyu wonso akili yangu avukuvere bwa mai ka yijibisha kaya wawe kubenga kulundu kulenduka umbusha menji mu bantu tuma kujinza kama atapenda kutoka mu imani toshe akili kwa watu weka kwa walu kulusekelwe banaenze for yonso nbo kukulendula kwa ule kumpembeni yako inafanya nguvu yote kutosha imani eglise mu bantu ni meya tuhaya kanisa muko bantu kuna masauti ya bwembe meya mujilu eko na masauti ya moto meya shibeya na masauti ya kubwa Biblia ruwambane Biblia inasema mukana mwa mukaji wa ndumba mudibu mudiyimba hata kinywa kya mke mukabe iko kama mzimu aji wakula kama iko nasema utini meyi mashe eko na masauti mazuri wendu suika muntu iko nafunga mtu wenda uyenenda iko nenda naye meya aji umwambila masauti anamuonesha munamu mpenzi mumbebe hata mtoto wangu aji bamba mumbebe kama nasema mwanangu munamu mpenzi wangu my love anashikia bunyungu tu il y a des chairs de poule que tu vas sentir nasikia mwili unatetemeka chair de poule ni umvwa ile kutetemeka kwa mwili chidi mumvwa ile unasikia chitwala mubiji mashika inaleta baridi kwa mwili biju kuvwaila nasikia mwili inatetemeka kwa yu kusaka bwa wenza bwa roho inakusukuma tenda jambo henda baye enda nzambi ufwa tukana Mungu wako kufe amfutema mfuruko henda nzambi ufwa tukana Mungu kufe amfutema mfuruko kacha to banga ditendelela tulini chini tangu tulikuwa tunaomba tuko na nini amfutema mfuruko kutwa tendele dika tuini chitu tweta tangu tulikuwa tunaomba tuna amfutema mfuruko bitu ditumvo bile tunasikia bidibi affaiblir biko naregesha bidibi décourager biko natekesha moyo exemple wa Eve
mfano ya Ewa. Mwesha Satan jichi. Anapatia Ibilisi sikio. Satan kumucommuniquer message. Ibilisi akampatia mjumba. Troisième porte d'entrée. Mlango ya tatu ya kiingilio. Les habits. Mavazi. Mwambili les habits. Umuoneshe mavazi. 2 Rois chapitre 2 verset 9 à 14. Mfalme wa pili sura yake ya pili kistari cha 9. Bwakujumva ufunda Mark chapitre 4 verset 24. Kwa kusikia beba Marko sura ya 4 kistari cha 24. Les habits. Mavazi. Influence aussi. Inatumikisha tena la vie d'une personne. Maisha mtu. Mukajua jisama jama shudu wambane. Mke wa ugonjwa Adamu anasema, Memulenga nuchifwa. kama nagusa vazi, jisama jani. Ugonjwa yangu jididishika. Itamalizika. Ajiba lenga chidu mufwala. Banagusi kile unavaa. Bukola bujumu weo. Nguvu iko ndani yako. Budi kuchocha yako. Iko kule. Kibolka mu logica tu tatabu akwambula muntu kuyenda muchanda to ahulula nukabwanda kuchilamba chebo wewe wayesha wayikitaba muchanda. Muloza tesekako jua kubeba muntu kwenda naye muchanda. Ni kubeba tu nyusha kuvazi yako wewe unaenda muchanda. Njinge bakwambila mama mukabwaluka kata kuonesha mama mambo. Hadi ulele bebe. Wakati unazala mtoto. Kaimwanyu kufika aju wakuna maito. Ashafika kipime kakunywa maji. Nje utakile mwana ujuto julo lujukwa bubanga jeza. Unasikia mtoto ule eko nafanya wezo chinshi kunshiko. Anafanya okay. Unamuri ba mamba kulumba benzi. Angalia ba mama bazee wanafanya. Ndio kubilamba bya mwana. Anabeba kwa mavazi ya mtoto. Anabeba kanyushi. Utomata. Anaweka kamati. Ulamika mwana mumpala. Anaweka pasula. Chinshi kunshiko chishiko. Unaona okay na malizika. Chinshi kunshiko. Okay. Chimanya chilamba cha mwana hao. Inajua vazi ya mtoto. Chitalala chinyema. Inakimbia. Chichina mukusudi balamika mumpala. Inakimbia kangoba anaweka pansula. Bena kashelele kabatoba mona bana kutushelele kaba chitoba mona nyimeso toba katoba mona nyimika ya bana. Hata bale banaribishaka batoto wangara paka na mancho kupitia tena bikama batoto. Mwanye kabi kama bikulu tangile bikama abiale wamfute. Anaangalia tu bikama banaweka kama na mwana banga kunyana. Avaisha mtoto anaanza kukonda. Setadi kuichile kuchilamba chebachi. Kupitia vazi yako. Jabu lujuku mana kukumanipile kukuavar. Ibilisi atezi kukutumikisha na kukupata. La Bible dit contentez-vous de ce que vous avez. Biblia inasema furahieni na bile mko nabyo. Kwa nyumwene Kristo wacha busho adieshe discipline. Kristo abiakwenda achipatia discipline. Udini mitelu ibidi mihanu ibidi. Uko na sheti mbili na suruali. Somba na inyeba injile chikondo cha nzambi. Keti ni yako subiri wakati ya Mungu. Walwaji uvale chilamba cha muntu. Kama unavale vazi ya mtu. Bilamba byonsu bya muntu bitunyo odere wende. Mavazi ya mtu inakuwa ni harufu yake. Bilamba bya muntu bibi mu representer spirituellement et physiquement. Hata mavazi ya mtu inaonesha mtu mukiro na mumwili. Udimwesha muntu mu bichilamba che. Unapatia mtu mubaki vazi yako. Mtu akiduku travailler à travers chilamba. Ule mtu anakutumikisha kupitia vazi yako. Bantu bashe bilamba bya bumusime che. Huko bantu anacha mavazi mutuburi. Tutwenda ufoba mushike ni bilamba bya wewe. Hata kaka yake anakupa na mustiri na mavazi yako. Wewe uchini ni moyo. Wewe kumuzima. Eba jika chitalu ni bilamba bya. Manastiri maiti na mavazi yako. C'est l'envoûtement familial. Ile mvuruko ya kizazi. Mtu ni mufile bwalwe. Wewe unaleta hii mambo. Wajibambule bilamba bya jika na bishitalu. Babe mavazi hapa siri na mauti. Iko na kila anafanya. Elisha. Ni Eli. Na Elia. Connaissez bien l'histoire. Mnajua historia vizuri. Pesha double portion. Unipatia semo mbili. Wachi ni zambi muteka muweo. Kwa kile Mungu anatia ndani yako. Eli ujoambile Elise. Elisha kuonesha Elisha. Tangila. Tazama tu. Angabana. Wakati ni hapana. Chaweka. Kile kitashuka. Wambule. Chichimata nchini. Kile kinakuwa ni chilamba cha Eli. Vazi ya Elia. Ajuye nachi kumai. Anaenda na kumadini. Uruku hata chilamba kubyansi. Anabamba vazi mkononi. Utukriye. Analamika. Uweleje de Eli. Wapi Mungu wa Elia. Wambule chilamba tutamai. Beba vazi napika mamaji. Maya hanjika. Maji na pasula. Chichanda mai. Inapasula maji. Kingongso wa Elise to chilamba cha Eli. Ayiko upako wa Elisha inakuwa ni vazi ya Elia. Uko keshubu wa Eli. Hata utawali pale kwa Elia. Ushala toni kuchilamba. Ilibakia chini na mvazi. Wambile bwalo. Nikonesha jambo. Ujimunyanga mwana mwimpa uvu nenda mulubanza bwaludu valana bilamba ni mwana mubi. Unarabisha mtoto mwema ambaye ulikuwa naye munyumba kwa sababu inavalana na mtoto mubaya. Yeye uenda bundumba. Wewe inasharatika. Ekena wenda tu. Wewe asharatike. Ne baba valana bilamba. Bana valana mangu. Bilamba bebi. Hii mavazi. Bibi influencer.
inatumbukiza caractère gayo tabia huyu abangu ende ndabundu anaanza kusharatika na hiyo bilambe bibi mweshe identité wa prostituée hii mavazi inamupatia anwani ya ukaba binji ngambe hivi nasema bantu ba mu monde wa science kibali babimanyi bantu bale banakuwa mulumwege ya siasa wanajua hiyo musulma we mwanga tachilamba chenda muvuala keno chuvala kabitito musulmani kama unabeba vazi yako unavala haitavala tena kali tetu ba chrétien wasisi wa Kristo lelu bakwala kochi we ba ku di campagne leo banavala koti yako fulani malaba baba muvala ku di campagne kesho banavala kwa fulani ulumwanga tebo muvala he unabeba na uvala pia ikala chichi muvala no chimwa chiloko di nzambi mumanyi na kama navala kwa kimoja Mungu peke anajua à travers les habits kupitia mavazi bantu babu watu wengi baba détruire banabaribiwa hajulajike sous-vêtement kuchowechi wakati unaweka mwanandani ikala siri wanyu wewe mukwabo kwa hakikisha huyu mwingine mulala munzu wewe mukwabo mulala hambe unalala nyumbani mwingine analala nje irresponsable mushikadi avant wakukanga chipi kabla kufunga mlango contrôler bilamba bya bana byonse bili bilala hambe anaangalia mavazi ya batoto yote tezi kulala nje wewe mukulotire hata huko mpango esprit katumumanya chimanuto roho jwa kibumbashi esprit katubwalu ni chibito epa jwa kama mlango esprit uende mumpehela kuna tembea mwewa. Alléluia. Amina. Satan envoûte les gens à travers les habits. Kupitia mavazi. Ukakeba kuya ku mariage. Nataka kwenda kundoa. Wambula jipa wende. Achukua jipa yake. Ushilangana. Anaatiana. Utoku mariage. Nenda kundoa. Kayulela. Azale. Ukari quelque part prophétie ilwa. Acha kwa fasi fulani na bila. Awe kuye kujibaka. Tango kwenda utumusha kwa kuchilamba cheba kudinganya. Unaacha vazi yako kwa nani? Uwakaesha chilamba. Ulipata vazi. Kile munyanga lule. Ambaye analibu kuzaa. Ulunyanga modela kai. Anaribisha namna gani? Bilamba. Mavazi. Bilamba bya ngombo mbikole. Mavazi ya ngombo iko na kawia. Iko ya nguvu iko na kawia. Tunavala paka ina uduga. Wewe vala bya ngombo. Vala bya ngombo byako. Ba rose chrétien. Na ba rose chrétien. Iko bya bitalu. Hata maiti. Alléluia. Amina. Nyaya ngoma kaza mfosomba tama kaza. Mimi nenda paka kuduka na nunua kile. Mvala kale sonka ngombo. Unavala mwana ndani ya ngombo. Kavala kudi muntu mukwa. Benya kavala kwa mtu mwingine. Muntu akamufwa. Ule mtu ashafa. Peut-être vous ni sama ya stérilité. Sasa zingine alikuwa na ugonjwa tasa. Wambulu stérilité wa muntu mukwa bwalwachi. Unabeba utasa mtu mwingine unavala. Wambulu masama muntu mukwa bwalwachi. Unabeba magonjwa mtu mwingine unavala. Nasha wewe mwini. Hata wewe mwenyewe. Ufuala chintu chine cha ngombo. Unavala kitu kama. Toni sous-vêtement. Tina mwana ndani. Weba wewe ikala ni wanko. Yako paka ya ngombo. Hapana. Tuambilangana no bien. Toneshana wazi. Est-ce que muntu tumumuvala wa kumpala udi mumumanya? Muntu alivala wa kwanza unamuvua mimi. C'est là où il y a les problèmes. Peko jambo. Mwena nendo dumwaga luka mufu. Mwenye naye ashawafa. Et puis lusangana muko abu muhimi na munjili. Sasa ngine napima barabarani. Inapima. Itezi kunyenee. Wani sengle. Hata sengle yangu. Kala ni wankombo bwalu ya nkombo mikol. Iko paka ya nkombo kwa sababu ya nguvu inakawia. Bikwa. Vingine. Pour votre information. Jua habari yenu. Ya ba magicien. Ingine bachawi. Les riches. Hata batajiri. Uvoila uimage. Anavuala na tupa. 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 Benza jikuba. Ninafanya ta. Batoma mukongo. Balo mujima enda mukongo. Bwela. Mwingine chakula. Bilamba bidi uvala. Mavazi unavala. Muntu mukwa mubwele nabi mu temple wa Satan mu invoke nabi Satan. Mwingine anaingia mwekalo ya shetani na wewe shetani. Wewe kuchivwajila. Tezo nafaria. Munji jimbi obumwenzele muji mumwabudi yao. Kimvuri kyako kinatumikia fasi iko. Chena mbenga ni kubivwadi to. Shikatalu ushivwali. Tout est sanctifié par la prière. Yote vinatakasia kwa neno la Mungu na kuombi. Avant wa kuchiutiliser. Kabla ya kuitumikisha. Bachisukula d'abord. Bakiosha. Bachumbusha manyano ya uvunaji. Batoshi buchafu ule banayo. Uchiliombela nzambi. Ukiombe Mungu. Ushisha uchuvu. Jo uvale sasa. En tant que chrétien. Kama Mkristo. Mwachinga ni Yesu. Kwa nini Yesu? Bulabebu ni muji mwende. Udongo na vina tembe. Ni muji banda muji hulu. Na vina pande. Kimu change bilamba. Ashubadilisha mavazi. Wendu kola. Iko na komala. Muzabi wendu kola. Kanzo na yo pia na komala. Wendu junda. Iko na nepa. Muzabi wendu junda. Kanzo ina nenepa. Kawi mutelu to. Ayuno na mushoni. Wachingi mu change. Kwa nini abadilishwa? Anufwa. Paka anakufa. Banga ni chifui. Banaanza kufia.
pesha koji bayadi badi ngalambula mwana mudisambile nipatie kuriba yako niende nikatoa mtoto kanisani nenu banga changanya ba miodele ya mabaya mwe mnabebaka ma miodeli ya mabaya kacha waya nyiji baya bwakanga ta model tangu ribeba riba kwenda beba modeli bakanga ta model basha kubeba modeli banga ta model bana beba na modeli banga ta buni model bako bana beba na modeli bobu kwanga ta model bana beba tena modeli kuichila kubilam kupitia mavazi satan mu détruire vie ya ba jeune ba lelo ibilisi anarudisha hata maisha vijana mingi leo mwana bilamba bidiba batelela angalia mavazi bana bashone mwana bilamba bidiba batelela generation angalia mavazi bana bashone hata vizazi hapa jipa ya tisi kai chituko kuto jipa yonso ikatoni ya plastique majipa ya tisi aina yako yote paka ya bunanika baji benza bintwa bale banafanya bili bintu ba mumondo amijima ba mulimwengu ya giza bali ba travailler biko natumika songa jombula kanto ku voile binti anabeba kale kakinto anakavua sans tenir compte wabune na buji ashangalia hata bunene yiko sans tenir compte wabula bwenda ashangalia urefu wake sans tenir compte wa muji wenda ashangalia vile kuna tembea wabweje mubilamba anaingia mavazi ile wana muji wenza mchibeba angalia sasa vile anafanya barabarani habillement hata mvuario udini influence mu bibikole mu monde diabolique iko natumikisha sana mulimwengu ya ngeti kishetani lukongo bu eglise hata kanisani ngeti ukatumu mwana ko enje mu voila modèle wa ba congolais nani ashakonaka injana na voila modela wa kongomani wachinyi congolais ijilite bwa ku voila mu ba enje mba voila kwa nini wa kongomani wanapenda kuvala vile wa injana na voila habillement ya budi significatif mvuario yabo iko nasema mukajimarie udini modèle du voile mke mwenye koleo iko kwa na mu voila identifier directement que ukadi marier ndio kujua se huyu ashaolewa célibataire udini modèle du voile ubache liko na mu voila identifier que uchini célibataire kujua se huyu ni ubachela même kwa le lukongulu kwa na kaswali quel est notre habillement nous l'église de réveil muvarie yetu kanisa leo ni nous avons des problèmes graves aujourd'hui tuko na mambo na tatizo kabisa difficulté jet tatizo letu côté wa ser hata ngambo ya atone dada bamanya habillement atujua muvario wa bene Kristo wa Kristo nganyu kama mone musulman mu bwela mu mosquée ni kochi ni cravate nani hata musulmani anasha kumonaka ningia kumoske na koti kadibiti wa muvale hivi unavala mbya mu boîte de nuit yani hata kabarea eshi usiku mbya mu nzambi wana mu Mungu yes come on ndondo dubigila ndondo mukwa uketo iko na ito uketo mvajili webu juku bigile esprit mikwa mvari yako inaita mapepo ingine frère wa shadi huyu ndoka nabaki muhano ya mausu bawenza munena usuruwani barifane kunene ujwenye muhano bakoka kwinshi anende na suruwani bana kokota chini akwa sipa binje kwambule bintu kwele muntente anabeba sasa kwambule mapapia mkwele ntente anabeba mapapia anaishi binje tena muima na kumpala kweto anasimama mbele yetu don 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 moi église bamubigile ni adorateur kanisa banamwita mwabudaji avec cet habillement na hii mvario un adorateur mwabudaji adoratrice avec cet na habillement hii mvario never tu es en train d'envoûter ou bien tu es en train d'adorer huko na uvutikia watu wale huko na abudu voilà difficulté de tout dans l'église de réveil angalia tatizo tuko nayo mkanisa bijimu voile ibi anavoala udini intention iko na hitaji wamela balo bwa nikuonesha mambo fulani Esau uvuni chilamba chende alikuwa na vazi yake chabona buta ya uzaliko wa kwanza wa Yakobo kuanga taiji bene shadi mukana mwata twende kwa Yakobo kubeba ile baraka kinywani kwa baba yake amwende kimu muvadikano chisebeto mama yake ashikumpatia paka ngozi ande wor wa chisebe bakutosha ngozi mwanga takabidi ni chilamba cha Esau kabeba na vazi ya Esau mumulu achika anamvuari chibita twenda kayumu na chilamba cha baba yake aona ile vazi wa yeku recevoir chifu cha Esau ya kupokea kile kwa Esau Esau bilamba bya Esau muvali anabeba mavazi ya Esau anavuari anavuari tukuikile miosa anafunika sasa manyoni manyoni bilamba bya uvumwene jibenesh anabeba na mavazi ya mwenye baraka uvuala kabisa anavala tena wakushisha kubi récupérer Joko beba kibolu kaya ji Yakobo mwambele ni approche mon fils Joko amani Yakobo kata muonesha baisse-moi unibusu umva muri Yakobo Isaka wam shikia vile Isaka l'odeur des vêtements de mon fils est comme un champ que l'Éternel a béni hata harufu ya mavazi ya mtoto wangu iko kama shamba ambaye Mungu anabariki c'est-à-dire bénédiction wa kumpan asema baraka ya kwanza c'était l'odeur ilikuwa na harufu de ses habits mavazi yake kimungafu bukuri kwambele ne nakumbuka nakuonesha bilamba bitu voila mavazi unavala wewe mubinungile kama unasikia harufu nungile bya mwone ya mtoto wako ni odeur bi different utasikia iko na harufu mbili ya kuachana
Bitu biku représenter spirituellement et physiquement. Biku na kuonesha mukiro na mumwili. Udi mvula mutelu bien sûr bokombulu shangani. Unatosha shetu kweli kusaidia. Identifier d'abord la personne. Angara sasa ule mtu. Unjimpesha chilamba cha nyang'anyi. Huyu inapacha vazi yangu ina. Parce que c'est possible boku difilanga yebo. Inawezekana upate kulitoka peke. Mukaka bwanga. Hata unapata mai ya chance. Banamogesha mai ya bahati. Banamogesha mai. Ngangao. Ule mfumo. Ushale ni bilamba abimwaba. Abaki na mavazi pale. Wewe mu chance. Wewe nenda napata bahati. Yeba wewe. Yako. Yubunzambi mukuvuka naye. Mungu anakumba naye. Nganga washadi naye. Mfumo na bahati. Ni bilamba biwa mushidi. Na mavazi na mwachi. Akaji uya. Bali unaenda. Munji jimbi wa mvutema. Kimvuri kama mvuruko. Wa prostitution. Hata ukaba. Ukaji uya nebe. Niko natembea na wewe. Bilamba bya bana bijya nuhashi. Mavazi ya watoto chini. Na shabiji minagabia mbikwambila bwana. Hata binapotea bikoneshe mambo. Kutumai kumvoko songa jimuko bo mujimi jaka leson mulo sterile. Asikia hata binti mwingine anapotesha mwana ndani anakuwa mtasa. Mwete ni disam. Hata na ugonjwa. Et puis quel niveau wa possession? Atukani ya kushika. Udi mwanga byajiba muiba wewe si vêtement wa bende. Unashinda vya kuiba naiba tina mwana ndani. Et puis uiba wambula kabiri uvuala. Unaiba tena unavuala. Ujuji détruire. Unareharibu. Udi mwana munyi ngakulema. Hivi nasema. Bukola budi hamem. Nguvu iko pa mimi. Udi toni kubilamba bya. Iko tena kwa mavazi yangu. Vungende ni muyishimu kwa. Kana tembei na mhubiri mwingine. Uyishe. Iko na ubiri kabisa. Ema kunanga modelo ndo kuyisha. Nakapenda namna yake ya kuhubiri. Mimi nikaa. Nasema Ndiko dibu dumpeshe vile makakoma. Anapatia mavazi aende komba. Mimi ngombe bista muhono coach kuyena biwa kakoma. Nabeba suruali nakabeba koti na kaenda nayo. Anifika. Nafika. Mimi kuambule chiza kwa chinena. Nabeba koti ile mnene. Mimi kuvaa. Nakavua. Mimi ni mukalenga Yesu. Nasema Bwana Yesu. Luhehele lutumu muntu eo. Pepo nikalaka mu muntu huyu. Lulikungochi wendeo. Iko kwa koti yake. Luwele mumeme. Ingia ndani yangu. Je vous dis ce qui s'est passé. Naonesha kile c'est un secret personnel. Ile kwa ni asiri mpeka yangu. Wahumvu ni impact miko abujilo mwaba miko hapo. Unajua kutumikisha kwingine kuna toka fasi nyingine. Kwambule chila toachike chi numero ya nyito. Na beba kilatu kila kina namba yangu ni kingisha. Kwambule dika sadi kwa bwe. Beba mkulu nyingine kingisha. Mimi anubi tuwens. Paka binafanyaka. Bwela mume. Biningiwa. Walkunkoche. Ndani ya koti. Fudi chisuru lucheni. Muko jaso yake. Bishima bituwens. Mitiza nafanya. Nyuma ya makoyi nye. Hata pepo inakimbia. Bukole bwa jakulu. Nguvu ya kusema. Luhele lwa bukokesh. Pepo ya madaraka. Bwela mume. Ingia ndani yangu. Amina. Comprenez? Unashikia? J'étais en train de pirater. Nilikuwa nafuatilisha munji jimbi wa muntu. Kimvuri kya mtu. Wichila kuchilamba che. Kupitia vazi yake. Effectivement. Kweli. Udubanga jenda nene. Unaanza kutembea naye. Wachili muvala. Kwa kile unavua. Mfuajili wa uvala ngani. Hata kuvala kuvalia. Nibala benda bakeba mwene bilamba bwa kushibei. Bana tafuta mwenye mavazi ya kuwa. Wewe kufulufulu wa benga. Wewe unakufa kifu ya benga. Waluchilamba chidi nachi. Kwa vazi kunayo. Mcha muntu kafu deja condamné. Ya mtu baisha kwa mgumu. Kudibe dibe jime tole yabo. Huko bengine bali woga. Be tu fresh chance yabo. Banafunga bahati yao. Kitu kujajibe ne shojenda. Siku ya baraka yake. Bamusanga ni bilamba bya muntu ni mwele mulau. Bana rikuti na mavazi ya mtu mwenye kuraniwa. Mulo mu eglise mulo kulomba nzambi dibenesha mu milombo ya 5 jours ni bilamba bya yayenda ndumba. Unakuwa kuomba mu kanisa masiku 5 hata maombi ya baraka atakuwa kuomba na mavazi ya dada yake Kaba. Mwana difficulté na bantu babu ilelo. Unaona tatizo watu wengi biko nayo. Udini mukaji gani weta stabilité to bolu yayenda mwenda bundumba mweta makuta mumusalile mukaji. Eko na ndoa ayina na ustawi mkia. Source wa makuta. Chance ya ifeza. Yaenza bwanyi bana bajulela. Fanya batoto na safi. Bafananga ni mwene source wa chini. Bafanane na mwenye chanzo ya fedha. Contentez-vous de ce que vous avez. Furahi na kile uko nakyo. Mwene luku kakatu ya kulato. Mwene tamasha ndake mbari. Muntu yonsuri ni disama ja mutu. Mtu wote kalaka na ugonjwa wa kichwa. Chitambala chen. Kitambala kyake. Chidini disama. Iko na ugonjwa ile. Masama aja tampake na bamamu. Ile magonjwa yatumbukia wa mama. Wajivualanga na perika. Kuvaliana maperika. Jivualanga na bitambala. Kuvaliana bitambala. Bajivualanga na bifulu. Bala wanavaliana maperika. Ule chifulu kwa mtu mko abuvuale hen. Anabeba taji kumkichwa mwingine. Udu contaminer douleur ya mtu jinai. Unarimbisha hata maumivu ya kichwa ambayo iko nayo. Quatrième porte, je termine par là. Mlango ya 4 namalizia pale. Les yeux. Les yeux. Macho. Les yeux. Macho. Il vit, il fait. Anapenda naona. Il vit, il tue. Anaisha anageuka. Il vit, il vole. Anaona anaiba. Il vit, il détruit. Anaona analibu. Il vit, il rache. Anaona ananyang'anya. Il vit, anaona, il ramasse. Analukota. C'est une porte. Inakuwa ni mlango. Udubweje
péché inaingisha dhambi muvi wa muntu. maishani mwa mtu. C'est pourquoi la Bible dit, Kwa Biblia inasema, je fais pacte avec mes yeux. Nafanya agano na macho yangu. Njinji cheni meso wanyu. Nafunga agano na macho yangu. Ndio zamani jisu dia diabolo madikule ndolo enza bisha. Wakati rincho 10 na kutosha muimani fani nini? Premier regard udini péché. Hata kuangalia kwa kwanza. Premier regard gani ni péché, deuxième regard udini péché. Kuangalia kwa kwanza hakuna na dhambi, ya pili kuna dhambi. Nyumu na mumpuka turu muibiji njimbanga kwa ile menshi. Ya kwanza naona ghafla, ya pili naanza kufikiri. Kudi bantu badikabe benza mpekatu muchenzeri to benza mpekatu mumenshi. Huko watu wengine mibweje kudi mesu. Kudi bantu basomba mu prison hatu utwakula bakenga mu prison mesu mababojije mu prison. Mtu mwingine anaingia gerezani, anatenda mambo kwa mancho tu, anaingia gerezani. Ombele mesu ebanzami. Ombe mancho yako. Ajatamba kukutuma kubaka shibabende. Iko na kutuma kubaka wenyewe. Ikubalu mababende. Na baluma babenyewe. Anyinyisha. Hapa na ubiri. Udi untangile. Unanitazama. Kwa udi umpende. Mwingine ananitukana. Mwana machi. Angara masikio. Mwana mishiku. Angara midomo. Chena njila to. Shitaria. Udi mumvuluisha munji. Unanikumbusha vile miko. Achikimbula kuto. Haiko matusi. Kula kungamba chinji chinachi to bwamanya kindu ijilwanyo to. Nineshe kile chinachi. Nichinsama bwalu kinchanye to. Unasema kile aju ngamanya mwana machi. Anasema angara masikio. Mema ngaya nkacha kubwana mama wanyu vumpenda machi nyuma imabeuka. Ce n'est pas un problème. Udi mumvuluisha. Tangu kubutoto mwana modelu kinzambi mumfu. Mama alikuwa anatukana masikio, unanikumbusha njoo vile namna Mungu ananiumba. Daudi ujuweza mpekatu akatenda dhambi, mupanda kulu anapanda juu, wendo nyunguluka iko nazunguka kainyi menji ana na akili akukuluka nyimuka shauto hata ya kutoka na wendo nyunguluka mu distraction iko nazunguka meswenda jamu na mukaje muchoweji macha kiangalia mke waadi mesha kupose act akili ya kutosha tendo kumba muluila inamkuia ni kuonesha tangu jana Satan mwenze for yons Ibilisi anafanya nguvu yote anyanga ndo achilu wabakaji betu ni wabetu bana alibu kuvuala kwa bakie betu na batoto yetu kwa kupermettre mpekatu ikala possible mu vie ya bantu ya kuruhusu dhambi ikuwa inawezekana mu maisha ya watu muya wodela anaenda na juu tous les réseaux sociaux anatosha matandao TikTok Oh là 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 là. Et puis chose grave. Na kitu kaka. Wewe mutangela TikTok. Kama naangalia pa TikTok. Bakaje bafika batu bakesi. Bake beusi beke kidogo. Bakunza mbahit. Bekundu beko menga kabisa. Ndio tuka TikTok. Natoka pa TikTok. Les amis. Wapendo. Les amis. Warafiki. Abonnez-vous. Mwingieni. Tujabone bwa kwenza bishi. Tunabone kufanya nini? Tujabone bwa kukumona. Tuanze kukuona. Susi wen. Kutaka kwako. Umutangile. Umeona? A créer désir muweo. Anatosha ndio mwewe. Kwa kupose act. Wanyuyenta ntamule ni nzambi. Na uende mbali na Mungu. Amina. C'est la sorcellerie. Ulozi. Biko bunga hinga ina. Bingine narudia nabyo. Bonu mbigila kwa kabisa. Jo munite yako tena. We mujikije byonse ko bakukubigila kabirito. Kama namaliza byote abata kualika tena. Mesu macho. Ebe mesu limutangije kwe. Macho yako inaangarisha wapi? Kidurumera musomba. Durumera iko hapo. Ututa durum. Inapika durum. Sere mona bunene. Tata ngare bunene. Mwima na kumpala kwa mikro. Durumera mumutangila hanyu. Durumera mangare nyuma. Mufala kashipa ka plastic. Anavala kashipa. Kwa tandu. Kenje kufunga. Zambi malamu. Na lola za malamu te paske ochie malaleze. Oya za sima na za malaleze. Hakuna mzuri. Ule uko nyuma yako unamuweka selebeka. Durumera za malaleze nzamba za malamu te. Mupika duruma eko selebeka. Mungu eko mbinguni. Habille-toi bien. Uvale mzuri. Avant d'entrer à l'église. Kabla kuingia kanisani. Aha. Kwa kubenga kuteka bakwa malaleze. Habille-toi bien. Kutoshi kuweka bingine selebeka. Kiboluka tu remarquer. Ndio kama nitaona. Église mikwa. Kanisa nyingine. Ba adorateur. Ni adoratrice. Bajira batelele mizabi. Bana bachone mankanzo. Ajiba batelele mazabia. Kama na bachone mankanzo. Wanyikabika ni churumbishi. Njoo bashikwa kizuwizo. Udibako wabuto. Kwa watu wengine. Amina.
Papa pasteur. Baba pastori. Protokolo weba se. Ulindamani wako mke. Wajitekedi piège ngayeba. Unaliweka ni mteko peke yako. Waliwekwa na chamoto. Wewe una kiuma. Secrétaire weba. Katibu wako. Ugonza kunzo. Eku mwekundu. Nituje patwa bindu. Majipe yako bela. Ujimuji teyanga yeba. Unariteka peke yako. Ujimuji elele busenu ngayeba. Unaweka buterezi. Utateremuka peke yako. Kwa lumesu. Kwa macho. Aja mwana. Niko naona. Mwana Sikia. Amen. Sero muimpa be. Ule dada mrembo kabisa. Nyamuko hapa maka? Aha. Ni mwambi mumonende nioni sero muimpa. Na mupadre naona wewe sasa huyu dada kwa mrembo. Udu sama. Unagonjwa. Enchi. Hii nini? Ya bimpa. Ya vizuri. Yoni pastor. Na pastor. Udu monenda ni enchi. Anaona sasa ni vizuri. Udu mkushimangani. Nani amdanganya? Amina. Yes. Frère. Ndugu. Ne faut pas être hypocrite. Ushikwa mwanafiki. Pourquoi l'hypocrisie? Kwa nini unafiki? Évitez. Kataleni. Mumaisha. Mumahubiri. Insiste encore. Sema tena. Changez vos habillements. Badilisha mvario. Habille-toi comme un chrétien. Vala kama Mkristo. Pour que diable lukaji utiliser wewe kulo chibito. Jo ibilisi ashikutumikisha kama mlango. Le frère là, ndugu ule, il est une grâce pour l'église. Anakuwa ni neema kwa ajili ya kanisa. Mais hati wewe ulo ibukolo kwa envoûtement. Kama unakuwa na nguvu ya mvuruko. Envoûtement badi mumuteka ku muntu. Mvuruko banatia ku mutu. Habillement mbakwesha kubukola. Mavazi banakupatia. Satan mkwemposer. Ibilisi anakutia. Wikalu voilà nangwa. Wala hivyo. Wanyu watire attention ya bakwa. Uja Agent du diable. Unakuwa mtumishi wa shetani. Agent satanique. Unakuwa mtu wa shetani.